बाक्सानि गरेसर सुबुं देहायबा दै जगायग्रा बिफानाव गुबुंले दैनि दामोल। बाक्सानि गरेसराव माबादि सोलिदों दै जगायग्रा बिफानाव? गोग्गो दै लोंहोनायनि मुङाव रायजोखौ लोंहोदों बिस एबा गुबुंले दै। सोलिफु समाव हादोरनाङैनो जल जीवन मिशन मुंनि खामानि सोलिगासिनो बे समावबो दिनै बेबायदि गाज्रि थासारि सोलिगासिनो नामा? बेबादि समावनो गरेसर दै जगायग्रा बिथांखियाव दामोल ओंखारदों मैला। गोबाव समनिफ्रायनो गुबुंले दै जगायगासिनो दं गरेसर दै जगायनाय बिफाना। गोग्गो दै लोंहोनो थियारि खालामनायखौ नुनो मोनाखै एसडिअ हरिहर बसुमतारीखौ। एसडिअ हरिहर बसुमतारीया मा जाहोननि थाखाय बेफोरखौ नायबिजिराखै? सोरनि थिननायाव बेफोरबादि जागासिनो दं? बेराफारसेथिं बे बिथांखिनि खामानि दामानिखौ बिबान होनाय जादोंमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि मनिन्द्र बिस आरो सुजित बसुमतारीनो। बिथांमोनाबो बेबादिनो गोग्गो दैनि मुङाव बिस लोंहोगासिनो। बेनि उनावबो रादाब बुथुमनो थांनाय बुथुमगिरि बिथांमोनजों खोथानि दावहा जायो। ब्रैथि बिफाननि साख्रिआवला आरोबाव बुंबावदों बिथांमोननि आखायाव दं मानसि होननानै। सोर दैदेनगिरिनि आशीर्बादजों मोसाग्लाबदों बे मावखुलिनि साख्रिआवलाफोरा? गरेसर दै जगायग्रा बिफानाव दाबो गोग्लैसोना दं गोबां गोनांथार बेसाद। गोग्लैनानै बायलांगासिनो जोबोर मोजां बेसादफोराबो। बेफोरबादि मावखुलियाव थानाय साख्रि मा राहा लागोन? आसाम पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास आरो बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफाननि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांमोना मा राहा लागोन बेखौ समाजो खोन्थागोन। কে কোচোন কো কাক চিন ভাই রঞ্জিতে কি করে নহয় ইও কি এটা কাম আমা গাওরে মই নারামরি তো না রঞ্জিত কি হয় নহয় মই কি হয় মই জানলা না না কোচোন কোন র রঞ্জিত মানে রঞ্জিত কি 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 করে রঞ্জিত নহয় ইও আমা গাওরে কাম করে আমা গাওরি আপনি তো তার নাম লইছে কি লইছে হ্যাঁ ও নহয় তো নসিনা কি থাকবো করে বলি নয় কি কি নাম ললি তার হ্যাঁ তার নাম কি ললি আপনি নহয় আমার গাওর বলি কইছো মই আপনি যে কৈ আছে এটানে ভয় নকৰে আপোনালোকক বুলি কৈছে আমাৰ মোৰ লগত ৰঞ্জিত আছে ভয় নকৰে আৰু নাকি হ্যাঁ নহয় কিন্তু কোন আমি তো আপনি তো কৈছিলে আপোনালোক নহয় চিনাকি বুলি কৈছো চিনাকি আপনি তো কৈছে চিনাকি বুলি ৰঞ্জিত আছিল বুলি কৈছে নহয় ৰঞ্জিত আছে মই আপোনালোকক ভয় নকৰে বুলি কৈছে চিনাকি আপনি কৈছিলে অলপ চিনাকি আপুনি আমি সুধিছো ছাৰ আছে না নাই ছাৰ আছে কোনো ভাবতে আছে না না আপুনি আমি সুধিছো ছাৰ আছে না নাই তো আপুনি ভাল ব্যৱহাৰটো ভাল কৰিব লাগিছিল আপনি কৈছো কিন্তু বিয়া কৈছো মই তো নাজানো